बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एतवार का दिन है और शाम के 6 बज रहे हैं और अभी तक इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं हुए। हुकूमत ने कुछ लोग जो हैं उनको मुबैना तौर पर वो लोग अगवा हैं, वो लोग गायब हैं, जिनमें एक इलियास चौधरी है। इलियास चौधरी ने वैसे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा दिया था। गुजरात से इनका ताल्लुक़ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से ये जीते थे, लेकिन इनकी वाबस्तगी काफ लीग के साथ हो गई थी और इससे काफ लीग को एक मखसूस नशिस्त भी मिल गई थी। तो एक सीट भी इनके खाते में है जो हुकूमत के पास गई, वो इनकी वजह से गई, ये इलियास चौधरी साहब की वजह से। फिर इलियास चौधरी साहब पहले भी एक दफ़ा इन्होंने ऐसे ही ड्रामा किया कि मैं गायब हो गया हूँ, पकड़ा गया हूँ। तो अब फिर दोबारा इसी तरह की खबरें आ रही हैं। तो क्या वाकई ये गायब हुए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये इनको उन 213-14 के अंदर गिना जा रहा है, स्पीकर को मिलाकर 214 उन लोगों के अंदर गिना जा रहा है जो हुकूमत का हिस्सा है, यानी उनसे बाहर नहीं है। और दूसरी जानिब जो है वो औरंगजेब खिच्ची, ये अभी तक आज़ाद हैसियत में है, ये भी गायब है, इनका पता नहीं चल रहा। रियाज फतेहाना साहब के बारे में मुतज़ाद इतलात आ रही हैं कि शायद वो किसी फ़्लाइट से पाकिस्तान पहुँचे हैं और उनको किसी जगह पर रखा गया है ताकि जब वोट डालना हो तो उनको लाया जाए। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछा रियाज फतेहाना के बारे में, तो उन्होंने कहा जी कि रियाज फतेहाना साहब के हवाले से 2-3 लोगों ने ये क्लेम किया, पार्टी को बताया आकर के रियाज फतेहाना साहब ने दबे लफ्ज़ों में ये कह दिया है कि अब मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी उन्होंने वोट लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, उसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर चले गए और अब अगर वो वोट डालने आते हैं तो फिर मेरे ख्याल में ये उनका आखिरी वोट होगा। इसके बाद तो वो इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे, जो आवाम उनकी हालत करेगी उनके हल्के के अंदर। वोट ही नहीं डालेंगे लोग तो फिर हालत बुरी हो जाएगी। इससे पहले बहुत सारे लोग जो हैं वो किस्सा पारीना बन गए इमरान खान के साथ धोखा करके। हमें अच्छी तरह याद है जिन लोगों ने इमरान खान से धोखा दिया, वो 2022 में जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो वो तकरीबन सारे ही हार गए थे। और उसके बाद अब जब ये इलेक्शन हुआ, इतनी बदतरीन धांधली के बावजूद सारा कुछ करके, उनमें ज़्यादातर लोग फिर हार गए, बाहर हो गए। लोगों ने बड़ी शदीद नफरत की थी, तो अब ये लोग भी शायद उसी तरफ जाना चाह रहे हैं। औरंगजेब खिच्ची साहब के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अगवा हैं, गायब हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनको किसी सेफ जगह पर रखा गया है और वक्त आने पर वो वोट डालेंगे हुकूमत के हक में। मुबारक ज़ेब से खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का रब्ता हुआ और उन्होंने कहा ठीक है जी, आपको जो फंड चाहिए, जो आपके हक बनता है, वो आपको मिलेंगे और आपके इलाके में तरक्याती काम भी होंगे। इमरान खान से आप मुलाकात करना चाहते हैं वो भी करवा देंगे, लेकिन ये जो आपकी शर्त है ना कि वहाँ से गुलजफर खान को ओहदे से हटाया जाए, तो ऐसे हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। और इमरान खान कभी भी इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, तो आप पार्टी में नए हैं, इन चीज़ों से आप गुरेज करें। तो फिर मुबारक ज़ेब ने कहा जी ठीक है, मैं भी जो है वो अपोजिशन के साथ हूँ, हुकूमत की तरफ से वोट नहीं डालूंगा। तो मुबारक ज़ेब तो छोड़कर चले गए इस्लामाबाद, पेशावर की तरफ, और इनका वोट तो निकल लिया बीच में से। अब उस्मान साहब पहुंचे, साहिवाल वाले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये भी आज़ाद रह गए थे। ये पहुंचे पाकिस्तान गुज़िश्ता रात और इनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि वो आए और उनको यकीन दिलाकर गए कि मैं कभी भी हुकूमत के हक़ में इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं डालूंगा। तो अब जो सूरत हाल है उसमें यह है कि ब्रिगेडियर घुम्मन, औरंगजेब खिच्ची और रियाज फतेहाना, ये 3 नाम सामने आ रहे हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कुछ बंदोबस्त किया हुआ है, जब मौका आएगा तो देखते हैं कि वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हुकूमत क्यों हर हाल में आज एतवार वाले दिन ही ये कानून साजी करना चाहती है? हुकूमत को इस बात का डर है कि कल कहीं यह मामला किसी अदालत में ना चला जाए। मैं आपके सामने 5-6 चीज़ें रखता हूँ। मेरी कुछ जो कानून को जानने वाले लोग हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये पॉसिबल है। जो इसको कवर करते हैं जर्नलिस्ट, उनसे बात हुई, 2 वकला से बात हुई, अजहर सिद्दीक साहब से मैंने बात की, तो वो कह रहे हैं ये मुमकिन है और बिल्कुल ये हो सकता है। तो ये 5-6 चीज़ें हैं। अगर ये एक पटिशन लेकर हुकूमत के खिलाफ जो अपोजिशन है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है या किसी हाई कोर्ट में चली जाती है और वहाँ जाकर कहती है जी नंबर 1 तो ऐवान नामुकम्मल है, नंबर 2 इस वक्त सेनेट भी नामुकम्मल है, कौमी असम्बली भी नामुकम्मल है, हमारे मेंबर्स कुछ अगवा हैं, उनके जो है वो हमने कार्रवाई कानूनी की हुई है, अदालतों में हमने रुजू किया हुआ है और हमें शक है कि उन मेंबर्स से बाद में वोट डलवाए जाएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला, इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि फौरी तौर पर अमल दरामद करें, तो इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से ईवान की जो कंपोजिशन है वो भी ठीक नहीं है। फिर ये कि हमारे 2 बंदे जो हैं उसको इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती से हुकूमती जमातों में शामिल कर दिया, नून लीग में और काफ लीग में। तो अब वो बंदे बैठते तो अपोजिशन बेंचों पे हैं, लेकिन वो उनका नाम शामिल है नून लीग में और काफ लीग में। 2 बंदे हैं, एक बलूचिस्तान से, एक पंजाब से। तो इन 2 बंदों को भी बुलवाया जाए अदालत में
اور ان میں سے بھی ایک کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ غائب ہے. تو عدالت میں آ کر یہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جناب ہم حکومت کو ووٹ نہیں ڈالنا چاہتے یا آئینی ترمیم کو. تو یہ سارا کچھ زبردستی کیا جا رہا ہے. دو چار اور چیزیں بھی ہیں ان کے ساتھ جوڑی جائیں اور یہ پٹیشن کی جا سکتی ہے. اس پٹیشن کی صورت میں ہو سکتا ہے کوئی اسٹے مل جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ چیزیں جب تک یہ کمپوزیشن ٹھیک نہیں ہو جاتی اور یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتے تب تک آئینی ترمیم جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. کوئی زور زبردستی تو نہیں ہو سکتی نا چیزیں. ملک میں انسانی حقوق کی پامالیوں کو روکنا, ملک میں آئین اور قانون کے مطابق ملک کو چلانا, اس میں عدالتوں کا بڑا رول ہے اور عدلیہ کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. جب چیزیں غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے ہو رہی ہیں, زور زبردستی ہو رہی ہیں, انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں, تو جمہوری اقدار جو ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے, تو ایسے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا رول تو بنتا ہے. اگر وہاں پٹیشن جائے گی تو لازماً یہ پٹیشن سننی بھی چاہیے اور اس کے اوپر اس آئینی ترمیم پہ سٹے بھی دینا چاہیے. تو اس لیے شاید یہ حکومت سوچ رہی ہے کہ آج سنڈے کا دن ہے, آج چاہے ساری رات لگ جائے جو بھی ہو جائے, آج کے آج میں یہ آئینی ترمیم کرنی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کی ایک انوکھی ترین آئینی ترمیم ہے. آئینی ترمیم جو ہے نا بڑا لمبا چوڑا کام ہوتا ہے. میں اب اس کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. یہ ایک ایسی آئینی ترمیم ہے کہ ترمیم کرنے والوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی آئینی ترمیم آ رہی ہے اور سارے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی پیپلز پارٹی نے اپنے ایم این ایز, سینیٹرز, پی ایم ایل این نے اپنے ایم این ایز اور سینیٹرز, اور فضل الرحمان صاحب نے اپنے ایم این ایز اور سینیٹرز, ایم کیو ایم, اے این پی, سارے وہاں پہ اکٹھے ہوئے کہاں پہ, سارے آئے ہوئے اسلام آباد میں. اور وہ سب کے سب جو ہیں, جتنے بھی لوگ اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے کسی کو نہیں پتا, چند ایک لوگوں کو چھوڑ کے, کہ وہ ایکچولی کرنے کیا جا رہے ہیں. اور جن کو پتا ان کے پاس بھی ابھی تک مسودہ نہیں ہے. فضل الرحمان صاحب نے کہا جی مجھے دیں تو صحیح آئینی ترمیم کا مسودہ, میں پڑھوں, مجھے پتا تو چلے. تو فضل الرحمان صاحب کو وہ دیا نہیں گیا. اس پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ گئے, انہوں نے کہا فضل الرحمان صاحب آپ کو تو ربڑ سٹیمپ سمجھ لیا ایک طرح سے. یعنی یہ آپ کی کوئی سیاسی حیثیت کے اوپر ایک چیلنج ہے کہ آپ کو کہہ رہے ہیں جی آپ کو ہم مسودہ دیں گے, ساتھ ہی آپ کو کہیں گے جی ووٹ دے دیں. ایسے تو نہیں ہوتا, آپ اسے پڑھیں گے, اس پہ غور کریں گے. تو فضل الرحمان صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے بالکل, مسودہ مجھے پہلے آپ دیں. تو اسی طرح اختر مینگل صاحب کو جب میاں صاحب نے رابطہ کیا جی ہمیں ووٹ ڈال دیں آپ, تو اختر مینگل صاحب نے کہا جی مسودہ دے دیں مجھے آئینی ترمیم کا. تو انہوں نے کہا جی وہ تو نہیں ہے. یعنی کسی کے پاس بھی آئینی ترمیم کا مسودہ نہیں ہے مبینہ طور پہ. یہ میں نے کیونکہ کسی اور نے رپورٹ کیا, میں خود نہیں کہہ رہا. ہاں لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو اختر مینگل صاحب نے کھل کر کہی. انہوں نے کہا جی میرے بلوچستان سے لوگ جبری طور پہ لاپتہ ہیں, ان لاپتہ افراد کو آپ بازیاب کروا لیں اور ہمیں وہ لاپتہ افراد واپس دے دیں, ان کو جو ہے چھوڑ دیں, تو آپ میرے سے ووٹ لے لیں. یعنی بڑا تگڑا اور بڑا صحیح سودا کیا انہوں نے. یعنی یہ لاپتہ افراد تو پتہ نہیں کبھی واپس آنے نہیں آنے, کن حالت میں آنے, کتنا عرصہ ان کو لگ جائے گا, ان کی فیملیوں کی تکلیف ہے. تو واحد ایک لیڈر ہے جس نے کھل کر بات کی ہے. باقی سارے لوگ بند کمروں میں, کوئی حکومت مانگ رہا ہے, کوئی اقتدار مانگ رہا ہے, کوئی سیٹیں مانگ رہا ہے, کوئی پیسے مانگ رہا ہے, کوئی ڈرا ہوا ہے, کوئی خوف زدہ ہے. واحد آدمی ہے جو نہ ڈرا ہوا ہے, واحد آدمی ہے جو نہ لالچ کر رہا ہے, واحد آدمی ہے جس نے کوئی چیز نہیں مانگی. یہ صرف ایک چیز مانگ رہا ہے, انصاف. یعنی اختر مینگل صاحب واحد آدمی جنہوں نے کہا یہ میرے جو بلوچستان کے عوام یا بلوچستان کے لوگ جو جبری طور پہ گمشدہ ہیں, انہیں عدالتوں میں نہیں پیش کیا گیا, آپ ان سب کو چھوڑ دیں یا انہیں عدالتوں میں فوری طور پہ پیش کر دیں, تو میں آپ کو ووٹ ڈال دوں گا. ایک قومی اسمبلی کا ووٹ مل جائے گا اختر مینگل صاحب کا, اور 2 ان کے سینٹ کے ووٹ ہیں وہ مل جائیں گے. اب اختر مینگل صاحب نے بڑی کھلی ڈلی بات کی ہے, لیکن مسودہ جو ہے وہ آئینی ترمیم کا ان کو بھی نہیں دیا گیا. تو آئینی ترمیم کا مسودہ اس وقت تو حکومت کے جن لوگوں سے بات کریں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ پی ایم ایل این ہے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہے, وہ سب کہتے ہیں جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اس کا. تھوڑے دن پہلے ایک ایمل ولی خان صاحب جو اے این پی کے سربراہ ہیں, ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہوا تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بے شک میں غلط طریقے سے سینیٹر بنا, یعنی 2 نمبری کر کے سینیٹر بنے تھے ایمل ولی خان صاحب, کیونکہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے. بلوچستان گئے, مانگے تانگے کے ووٹوں سے ادھر سے لے ادھر سے لے, تو اوبلائج ہوئے تھے, جیسے اسٹیبلشمنٹ اوبلائج کرتی ہے. بالکل ویسے سینیٹر بنے جیسے محسن نقوی بنے, جیسے فیصل واڈا بنے, جیسے اور لوگ بنتے ہیں, اورنگزیب صاحب بنے جو وزیر خزانہ ہے. تو اسی طرح سینیٹر بنے ایمل ولی خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے. لیکن انہوں نے یہ مانا, اچھی بات یہ انہوں نے مانا کہ جی میں یہ بنا ضرور ہوں اور غلط طریقے سے بنا ہوں, لیکن میں صرف اسمبلی میں پہنچنا چاہتا تھا تاکہ میں عوام کو حقیقت بتاؤں کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے. تو آج انہوں نے عوام کو حقیقت بتائی, ان کا بہت شکریہ. انہوں نے کہا جی میں ووٹ ڈالوں گا. انہیں بھی نہیں پتا کہ ابھی آئینی ترمیم کیا آنے جا رہی ہے, اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں اس سے عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں ریاست کی ضرورت ہے تو میں ڈالوں گا. تو وہ جو ایمل ولی خان صاحب ہمیشہ نعرے لگاتے تھے کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, وہ جو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں انقلابی بیانیاں رکھتا ہوں, آج ان کا انقلاب بھی بیٹھ گیا
और एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला टैग भी उनसे छिन गया। खैबर पख्तूनख्वा में मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, लोग यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर और मोबाइल फ़ोन के ऊपर, इवन जो ANP के हमारे दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं यार ये हमें नहीं करना चाहिए। हम इस दिन के लिए तो सियासत नहीं कर रहे थे कि हम बी टीम बन जाएंगे और वो करेंगे जो निज़ाम चाह रहा होगा। हमारी तो एक इनकलाबी सियासत थी और हमारी तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक सोच हुआ करती थी, और आज हम गुलाम बन गए हैं। तो ये जो गुलामी है ये एमल वली खान साहब को मुबारक हो, और उन्होंने ये साबित किया कि एक्चुअली वो अवाम को जो हकीकत उन्होंने बतानी थी वो ये वाली हकीकत थी जो उन्होंने बता दी है। बहरहाल अदालत से बचने के लिए आज ये कानून साजी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैंने आपको बताया कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है। उनके रेलिवेंट होने की दो वजूहत हैं। एक वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लगातार सीटें छीन कर PMLN को दी गई। इसकी वजह से PMLN की सीटें बढ़ गई उस लेवल तक कि जहां फजलुर रहमान साहब की 8 सीटें इंपॉर्टेंट हो गई। अगर तहरीक इंसाफ की जो 7-8 सीटें छीनी गई वो अगर ना जाती तो आज फजलुर रहमान साहब भी कुछ ना कर पा रहे होते। दूसरी बात यह है कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया उसकी वजह से भी जो है वो ये सिचुएशन पैदा हुई। अगर ये फैसला ना आता और हुकूमत के बाद मखसूस नशिस्तें रहती तब भी फजलुर रहमान साहब कभी रेलिवेंट ना होते। तो हादसाती तौर पे फजलुर रहमान साहब रेलिवेंट हो गए तो उनके पास ये मौका है कि वो अपनी सियासत को जमीन से ऊपर आसमान की तरफ लेकर जाएं। उनके पास मौका है, उनके हाथ में कुल्हाड़ा है, देखते हैं वो अपने पांव पे मारते हैं या वो निजाम के पांव पे मारते हैं। लेकिन नॉर्मली आज तक फजलुर रहमान साहब ने हर कुल्हाड़ा अपने पांव पर मारा है। अब ये जो कानून साजी होने जा रही है ना, इसमें 2-4 चीजें फंस गई हैं। एक तो जनाब फजलुर रहमान साहब ने ये कहा कि जी आईनी अदालत अलग कर दें, तो हुकूमत भी कह रही है ठीक है जी आईनी अदालत अलग कर देते हैं। लेकिन वहां पे हो ये रहा है कि काजी फायद ईसा साहब को आईनी अदालत अलग बना के उसका चीफ जस्टिस बनाने की तैयारी हो रही है मुबैना तौर पे, और इस पे काजी साहब नहीं मान रहे कि नहीं जी काजी फायद ईसा साहब को आप आईनी अदालत का सरबराह नहीं बना सकते, वो अपने टाइम पे रिटायर हो रहे हैं, उन्हें होना चाहिए, उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, एक्सटेंशन के हवाले से कोई कानून साजी का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी तक तो फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं। दूसरा जो उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फजलुर रहमान साहब से कहा कि ठीक है अगर आप ये करना ही चाहते हैं और आप इस आईनी तरमीम का हिस्सा बनना ही चाहते हैं तो हमारी एक गुजारिश है वो अगर आप मान लें, वो ये है कि आप जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर करें या उनका इंतखाब किया जाए तो बजाय इसके कि टॉप 5 में से किया जाए वो टॉप 3 में से किया जाए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जानती है कि जो टॉप 3 जजेस हैं वो इंसाफ और आइन और कानून वाले हैं। उसके बाद जो जजेस हैं उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शकूक व शुबहात हैं। अब इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत जो है वो टॉप 3 जजेस को पसंद नहीं करती, वो ये कहती है कि चौथे 5वें नंबर वाले हमें पसंद है। तो अब यहां पे आगे मामला रुकेगा कि हुकूमत कहेगी कि नहीं जी हमने टॉप 5 में से लेना है, फजलुर रहमान साहब कहेंगे नहीं ये टॉप 3 के अंदर से आप कर लें, अगर तो फजलुर रहमान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मना लेती है तो। दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर किसी भी सूरत में इस आईनी तरमीम को किसी जगह पर भी इंडोर्स कर देती है या फजलुर रहमान साहब के साथ कोई मुआहदा कर देती है तो फिर आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को कभी भी अदालत में चैलेंज नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये मामला जाना तो अदालत में ही है। ये मुतनाज़े आईनी तरमीम अदालत के अंदर जाएगी और जब ये मुतनाज़े आईनी तरमीम अदालत के अंदर गई तो वहां पे बेंच बनेगा। और वो बेंच कैसे बनेगा, क्योंकि तरमीम के मुताबिक तो मेरी इतला के मुताबिक या जो लोग कह रहे हैं कि ये जो एक कमेटी है 3 जजेस की, सीनियर जजेस की, वो खत्म करके सारा इख्तियार काजी फायद ईसा साहब को मिलने वाला है कि वो खुद बेंच बनाए। लेकिन एक चीज और भी है कि ये जब इसी तरमीम को चैलेंज किया जाएगा, जब वो तरमीम ही चैलेंज हो गई है तो उस तरमीम के मुताबिक बेंच नहीं बनेगा। फिर होना तो ये चाहिए, बहुत सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, मेरी बात हुई कई लोगों से कि फिर पुराने तरीके से वो 3 रुकनी जो कमेटी है वही फैसला करेगी कि बेंच क्या बनेगा। तो उस सूरत में अगर एक फुल कोर्ट बन जाता है तो फिर काजी फायद ईसा साहब की उम्मीदों पे या हुकूमत की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा और ये आईनी तरमीम जो है ये कलअदम भी हो सकती है और इसको गलत करार भी दिया जा सकता है। तो नाज़रीन आज एक और चीज़ भी है बड़ी इंपॉर्टेंट, आज वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे है, यानी जमहूरियत का आलमी दिन है। और जमहूरियत के आलमी दिन के ऊपर जमहूरियत पे कितना बड़ा डाका डाला जा रहा है, यानी अरकान असम्बली गायब हैं, उनको लालच दिया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, इवन यहां तक रिपोर्ट हुआ कि खवातीन भी घरों की उठा ली गई। ये वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे के ऊपर पाकिस्तान की जमहूरियत को एक बहुत बड़ा तोहफा पाकिस्तान की सारी जमहूरी कुव्वतें मिलकर दे रही हैं।
بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف، آصف علی زرداری، شہباز شریف، مریم نواز، وہ تو پنجاب میں ہے لیکن پھر بھی پارٹ آف دا گیم ہے. ANP، فضل الرحمان صاحب اگر ساتھ دیتے ہیں تو MQM، یہ ساری جماعتیں کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں؟ یہ ساری جماعتیں اپنا ٹوٹل سرنڈر ثابت کر رہی ہیں. ان کے پاس دو آپشنز ہیں، دیکھیں آپ غور کریں. ایک آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ یہ عمران خان کی مقبولیت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، عوام کے غیظ و غضب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو دو میں سے ایک جگہ یہ سرنڈر کر سکتے ہیں. یا تو یہ پبلک کے سامنے سرنڈر کر دیں یا یہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کر دیں. تو انہوں نے پبلک کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کرنا پسند کیا ہے. اور جو آئینی ترمیم جس کا مسودہ بھی ابھی تک مبینہ طور پہ ان کے پاس نہیں ہے، یہ وہ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں. کیا یہ ٹک پائے گی؟ کیونکہ دیکھیں عدالتیں موجود ہیں، ابھی عدالت کے اندر یہ معاملہ چیلنج بھی ہوگا، لیکن کیا حکومت نمبر پورے کر پائے گی؟ پاکستان تحریک انصاف کی اس پہ ایک سٹریٹجی بھی ہے، وہ سٹریٹجی کتنا کام کرتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے جس وقت یہ سچویشن آگے بڑھے گی. اب تک جو کچھ بھی ہوا میں نے آپ کو بتا دیا. تحریک انصاف دوبارہ فضل الرحمان صاحب سے مل رہی ہے، پھر فضل الرحمان صاحب سے تھوڑی دیر پہلے دوبارہ حکومتی وفد بھی آ کر ملا ہے. تو فضل الرحمان صاحب کے گھر میں ساری سیاست ہو رہی ہے کیونکہ ان کے 8 MNA اور 5 سینیٹرز سب سے زیادہ امپورٹنس اختیار کر گئے ہیں. اب تک کے لیے اتنے ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.